ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೆಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಇದು ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೆಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದವರು, ನಮ್ಮ MP ಇರ್ಬೋದು, MLA ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ನಾವು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 1ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ 5,000 ಜನ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಹೌದು, ಸಿರ್ವಿ ಸಮಾಜದ ವತಿ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಬನ್ನೂರಿಂದ ಮಹೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಡಪ್ಪ. खेलो प्रेम और उत्साह के साथ, उमंग के साथ में सिर्वी समाज पूरे भारतवर्ष से कोने से पधारे हुए जितने भी खिलाड़ी और जितने भी दर्शक हैं, आप सभी का सिंधी स्पोर्ट्स क्लब है चैरिटेबल ट्रस्ट मैसूर की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही बेहतरीन नजर है। आप सिर्वी समाज मैसूर की गैर मंडली का देख रहे हैं, तो आपसे कि आप रथ को आगे लाएं। कार्यकर्ता रथ के समक्ष ज्यादा भीड़ न करें। दीवान साहब मंच की ओर पधारेंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि व्यवस्था को संभालें, रथ के पास ज्यादा भीड़ न करें और मंच के समक्ष जितने भी महानुभाव खड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा आप कृपया करके इस मंच के साथ में आज के इस 5म दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ सब पूजनीय प्रातः स्मरणीय धर्म बुद्धिमान साहब के कर कमलों द्वारा हो रहा है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने भी दर्शक सामने खड़े हैं मंच के समक्ष बोलिए श्री आई माता की, बोलिए खंड ज्योत की, बोलिए धर्म बुद्धिमान साहब की जय हो। हमारे बीच में धर्मेंद्र जी सिंघवी IPS रेलवे डिपार्टमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर IR IDM आपका स्वागत और अभिनंदन। सिंघवी स्पोर्ट्स क्लब में चैरिटेबल ट्रस्ट मैसूर, बहुत धन्यवाद।